बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीज़ों से मना फरमाया है उनमें गाना सुनना और गाना गाना भी है। गाना और म्यूज़िक ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की दुनिया भी बर्बाद करती है और आखिरत भी। बाज़ तबीयतन लोगों को म्यूज़िक सुनने से शायद लज्जत व राहत सी महसूस होती हो। ऐसी लज्जत की मिसाल उस ख़ारिश ज़दा शख्स की लज्जत जैसी है जिसको ख़ारिश करते हुए मज़ा महसूस हो रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद ही ये मज़ा उसके लिए वबाल जान बन जाता है। इस तरह ये म्यूज़िक भी अल्लाह ताला की सख्त पकड़ और ख़तरनाक सज़ा का ज़रिया बन जाता है। एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में जा रहे थे। इनके कानों में गाने और साज की आवाज़ आई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कानों में उंगलियां डाल लीं और इस रास्ते से हट गए। फिर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अपने शागिर्द नाफिया से पूछते रहे कि क्या अब भी आवाज़ आ रही है। हज़रत नाफिया इस बात में जवाब देते यानी आवाज़ आ रही है। तो आप चलते रहते यहाँ तक कि जब गाने की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई तो आपने अपने कानों से हाथ हटा लिए और फरमाया, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाने की आवाज़ से इस तरह कानों में उंगलियां डालते देखा है। मुलाहिजा फरमाइए गानों की आवाज़ से कितनी सख्त नफरत थी कि कानों में उंगलियां डाली। सरकारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अरशाद है, गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा करता है जैसे पानी खेती उगाता है। एक हदीस मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 ऐसे अमाल बताए कि जब लोगों में वो काम होने लगे तो इन पर परेशानियां और मुसीबतें नाजिल होने लग जाती हैं। इनमें से एक काम साज़बाजों और गानों की कसरत है। हज़रत उमर के ज़माने में एक बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ और ताबीईन में से बना। इसने अपनी ज़िंदगी गाना गाने में गुजार दी थी। इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। जब वो गाना गाता था तो लोग इसके शदाई थे। इसके गिर्द सैकड़ों लोगों का मजमा होता था। इसकी आमदनी बेशुमार थी। इसकी कोई औलाद नहीं थी और इसकी बीवी भी फौत हो गई। जब वो बूढ़ा हो गया तो दांत गिर गए जिसकी वजह से वो गा ही नहीं सकता था। इसकी आमदनी का जरिया ख़त्म हो गया। वो मांगने के लिए वाकिफ लोगों के पास जाता रहा। वो कुछ अरसा तो इसे देते रहे, लेकिन कुछ अरसा के बाद उन्होंने भी इसको मना कर दिया। जब सब दोस्तों ने ना कर दी तो कई कई दिन तक खाने को ना मिलता। इसको अपनी जवानी याद आती कि मैं इतना हसीन था, मेरी आवाज़ कोयल की मानिंद थी। जब मैं गाता था तो हज़ारों लोग मेरी आवाज़ पर मरते थे और मेरी झलक देखने को तरसते थे, लेकिन आज मैं धक्के खाता फिरता हूँ और कोई बंदा मुझे एक वक्त का खाना देने को तैयार नहीं। इस बुढ़ापे, कमज़ोरी और भूख की हालत में इसका दिल बड़ा ही खट्टा हुआ। इसने सोचा कि काश ये रातें मैं अल्लाह के लिए जागा करता तो अल्लाह ताला तो मुझे कभी अपने दरबार से ना धुतकारते, लेकिन मैंने तो अपनी जवानी ज़ाया कर दी। ना हुस्न जमाल रहा, ना माल रहा और ना ही कुछ और मेरे पल्ले रहा। अब मैं रब को कैसे मनाऊं। चुनाचा वो इसी सोच में गुम होकर जन्नतुल बकी में चले गए और कब्रों के दरमियान एक जगह बैठकर अपनी जवानी को याद करके रोने लग गए। उन्होंने रोते रोते दुआ मांगी, रब करीम मैंने अपनी जवानी ज़ाया कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं आपके हजूर पेश कर सकूं। मेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। अब मैं बूढ़ा हूँ, लाठी के सहारे चल के आया हूँ। न आँखों में बिनाई है, न कानों में शनवाई है। ऐ मालिक अब मैं शर्मिंदा हूँ, मगर यहाँ आकर बैठा हूँ ताकि मैं अपनी कब्र के करीब हो जाऊँ। ये वाक़या मौलाना रूम बिल्लाह ने लिखा है। वो फरमाते हैं कि जब वो आदमी अपने गुनाहों पर नादम व शर्मिंदा होकर
رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب امیر المومنین آ گئے ہیں تو مجھ جیسوں کا دری سے انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی چند درے لگ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے وہ گٹھری اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے، بھائی کھانا کھاؤ۔ وہ بوڑھا حیران ہوا کہ امیر المومنین مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ میرے لیے کھانا کیسے لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا۔ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے، وہ بھوکا ہے، عمر تم جاؤ اور میرے اس دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے، چنانچہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہو وہ دے دو۔ اس نے کھانا باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا کھانا ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنے سر پر اٹھا کے لے جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے، اس لیے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آیا ہے۔ اے اللہ کے دوست، کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی، میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اس نے میرے تمام گناہوں کے باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور وقت کے امیر المومنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے۔ اس بات کو سن کر وہ بوڑھا اتنا رویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر ایک یہ ٹھان لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی میں گانے نہیں سنوں گا، ایسی مجلس و تقریب میں فوراً دور ہو جاؤں گا، چاہے گانے بج رہے ہوں یا میوزک والی نعتیں یا قوالیاں سنی جا رہی ہوں، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم گناہ سے بچائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالم میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔